महाविष्णु पुराण 19 अध्याय। पराशर उवाच एमंत कहिला जहु दुष्ट दैत्यपति शुणी भृत्य माने तार उठिले झटति आज्ञा परमाणे कले सुदृढ़ बंधन हरस मने प्रह्लाद भजे जनार्दन अट्टालिका उपरकु दैत्य घेनी गले निष्ठुर निर्दय चित्ते तहु पेली देले शरण रक्षण हरि भक्त प्राण धन आर्त त्राण दीन बंधु गौरव गंजन भक्त प्रह्लाद चक्र आढ़ुआले निजे रखिछंती जेणु करी बलियार बुझे शून्यरु पड़िला भक्त जेते बेले खसी धारणा उपरे ठिया हेला हसी हसी सत जोजन अट्टाली गिरी शृंग परे तही पड़ी विष्णु भक्त ताली मारे खरे निज भक्त को विष्णु करिछंती कोल देखि पारु नाहंती से दुष्ट दैत्य बल विष्णु अंग पुष्प सम सुकोमलती जानी पारु अछि ताहा हिरण्य संतति सात ताल उपरु से जे काले पड़िला विष्णु कृपा बळे बाधा किंचित न देला तहु मृदु हासे अति आनंदित मने प्रवेश होइला जाई पितार सदिने देखाइला निज अंग खुण होई नाही बोइला हे देख पिता के मते रखई तुम्भ दूत माने परा बांधी थिले मते से बंधन छिड़ाइण देला के तुरीते पिता होई पुत्रे शास्ति पांच बीरत श्री विष्णुर खंतारे के अछि बलवंत देख मस्ति पिंजर किपरि रहिछि बेलकु बेल सकल सुस्थ के करुछि जेउ अंतर्जामी हरि भरोसा मो प्रति तांको नाम को केवल करिछि संपत्ति मारिबा तारिबा एका से ही हरि भवे इतर माने मोर की करी जे पारिबे उल्लासे प्रह्लाद एहा कहिला कजहु शुणी दैत्यपति क्रोध बढ़ी गला तहु संबर नामे राक्षस से बड़ मायाबी हकारिला ताकु दैत्यपति भाबी भाबी तर्जन गर्जन करी खड्ग चमकाई खरश्वास मारी ताकु एमंत बोलई हिरण्यकशिपु उवाच शुण रे संबर वीर कहुछि मु जाहा अनेक प्रकार परा जानिछु तु माया माया रे विनाश कर प्रह्लाद को तुही अन्य उपाय रे यार मृत्यु हेब नाही दैत्यपति आज्ञा पाई संबर राक्षस मने गर्व करी दुष्ट भासिला ए भास संबर उवाच अनेक प्रकार माया जाने दैत्य साई देखिबे के सने माया भेई बिटी मुही मागिबी प्रह्लाद को निश्चय माया बळे किपरि कौशली मुहि देखंतु सकले पराशर उवाच एते बोली आरंभिला घोर माया तही सतेक सहस्र माया से दैत्य जानई गोटी गोटी करी माया परकाश कला प्रह्लाद बिना से दुष्ट मन बळाइला से काले प्रह्लाद चिंते विष्णु नारायण एक ध्यान रहुअछि नयन मुदीण जेउ प्राणी विष्णु भक्त किबा भय तार विष्णु साहा थिले कि करिबे शत्रु छार विष्णु चरण तले प्रह्लाद बालक लय लगाइछि मनु छाड़ी सबु दक प्रह्लादर गलाहार स्वयं नारायण
ନିଜ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସଞ୍ଚାର କରିଣ କୌତୁକେ ଛେଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ। ଯେତେ ମାୟା ଭିଆଉଛି ସମ୍ବର ରାକ୍ଷସ ସକଳ ମାୟା ତାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁକୂଟ ମାୟାକୁ କେ ଜିଣିଅଛି ଭଲା। ମାୟା ବିହୀନ ହୋଇ ସେ ସମ୍ବର ରାକ୍ଷସ ଦୈତ୍ୟପତି ଆଗେ ଯାଇ କରେ ପରକାଶ। ସମ୍ବର ବାଚ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଆହେ ଦୈତ୍ୟେଶ୍ୱର। ଯେତେ ମାୟା ପ୍ରକାଶିଲେ ସୀମା ନାହିଁ ତାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରତି ମୁଁ ମାୟା ଭିଆଇଲି ଯାହା ଚୁନା କରିଦେଲା କେବା ନ ବୁଝିବ ତାହା। କେବଳ ଠାରେ ମୁଁ ହୋଇ ନଥିଲି ପରାସ୍ତ କେବଳ ତେଜେ ସେ ମୋତେ କଲା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। କେଣେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବଳ ହଜିଗଲା କଳ କୌଶଳ ସବୁ ବୃଥା ଯେ ହୋଇଲା। ସମ୍ବର ମୁଖୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଦୈତ୍ୟେଶ୍ୱର ମହାକ୍ରୋଧେ କମ୍ପମାନ ହେଲା ତା ଶରୀର। ପବନ ଦେବତାକୁ ସେ ଆଣିଲା ହକାରି ଅତି ଦର୍ପେ ବୋଇଲା ସେ ଗରଜନ କରି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ଶୁଣ ସଂଶୋଷକ ବାୟୁ ମୋହର ଆଦେଶ। ଦୁରାତ୍ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେ କର ହେ ବିନାଶ। ଦୈତ୍ୟପତି ଆଜ୍ଞା ବାୟୁ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତତକ୍ଷଣି। ଦେହ ଶୋଷଣର ଚେଷ୍ଟା କଲା ହରସରେ ସାହା ହେଲେ ଭକତକୁ ହରି ସେ କାଳରେ। ବିପଦ ସମୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣି ଚିନ୍ତା କଲା ମନେ ମନେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ପାଣି। ଡାକ ଦେଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ କାହିଁ ଅଛୁ ହରି ଏ କାଳ ସଙ୍କଟୁ ମୋତେ ରଖ ଦୟା କରି। ଭକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଦେବ କରିଲେ ଧାରଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ବିରାଜିଲେ ଆସି ସେହି ଶୋଷକ ବାୟୁକୁ ନିଜେ ନେଲେ ଶୋଷି। ଶୋଷକ ବାୟୁ ହରିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା ଚଳି ନ ପାରିବି କଳେ ଛଟପଟ ହେଲା। ଡାକ ଦେଲା ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ହରି କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଇତ୍ୟାରି। ଏହି ରୂପେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ସମ୍ବରାସୁର ମାୟାକୁ ପକାଇଲେ ହାଣି। ଶୋଷକ ବାୟୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ଦର୍ପ ଦେଖାଇ କେ କିଛି କରି ନ ପାରିଲେ। ତୁଟିଲା ସମ୍ବର ମାୟା ବଳ ଗଲା କାହିଁ ଶୋଷକ ବାୟୁକୁ ଶୋଷି ଦେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଭକତ ବତ୍ସଳ ହରି ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦେ ତିଳେ ନ ଦେଲେ କଷଣ। ତହୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହର୍ଷେ ଗୁରୁ ଗୃହେ ଯାଇ ଶିଖିଲା ସେ ନୀତି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ମନ ଦେଇ। ଯାର ଶୀଳତା ସ୍ୱଭାବ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରାଜା ପାଶେ ଆସି ଗୁରୁ କଲା କଗୁହାରି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଚ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ୍ଭର ବାଣୀ ଆହେ ଦଣ୍ଡଧର। ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ ତୁମ୍ଭର। ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଶିଖେ ଅତି ମନ ଯୋଗେ କି କହିବୁ ତାର ଗୁଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃତ ଯେଉଁ ନୀତି ସମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସମର୍ପି ହୃଦୟ। ଏପରି କହିଲେ ଯହୁଁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣ ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକି କହେ ଦୈତ୍ୟରାଣ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଅନାଇ କହେ ଦୈତ୍ୟନାଥ କହ ବତ୍ସ ମୋ ଆଗରେ ନ ହୋଇ ଲଜ୍ଜିତ। ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର ଏହି ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି କି ବ୍ୟବହାର କରିବ ହୋଇଣ ଭୂପତି।
क्षय वृद्धि साम्य मित्र बैरी मध्यस्थଙ୍କ क्रमे हि त्रिकालକୁ अर्थ कर ठीक। बुद्धिदाता मंत्री पुणी अमात्य जे बाय अभ्यंतर प्राणी चोर चार भृत्य चय दासत्वे नियुक्त जेते कहन्ति संकीर्त रतन कृत्य कृत्य विधान निश्चित दुर्ग आरण्यक पुणी कंटक शोधन करिब एहांक प्रति कि आचरण घोर वनवासींकर बाणीकरण को आटविक बोली परा कहन्ति ताहाकू महाशत्रु चोर प्रति किबा प्रतिकार कंटक शोधन बोली ख्यात चराचर ए सकल आउ जहा अछु शिक्षा करी गोटी गोटी कह वत्स आगरे मोहरी। पराशर वाच पितांकर कथा शुणी भक्त प्रहलाद नमस्कार कला पादे होइण आनंद कर जोड़ी निर्भय रे कहे मंजुवाणी जहा प्रश्न कल पिता शुण से कहानी। प्रहलाद वाच जेउ उपदेश गुरु देइछन्ति कही ग्रहण करिछि ताहा सर्वशेषे मुहि मात्र मम तरे सेहि नीति कथा मान उत्तम नुहई केबे बुझन्तु राजन मो विवेचनारे सेहि समुदाय नीति साधु उपदेश दुहे ए सत्य भारती शत्रु वा मित्र वशीकरण विषय सामदान भेद दंड ए चारि उपाय पाइछि मो एहार हे हित उपदेश शुणन्तु ताहा छामुरे करुछि प्रकाश मुहि जानिबारे ही ब्रह्मांड मध्यरे शत्रु मित्र काहाकु मु न देखे नेत्रे एथिरे अभाव जेउ स्थाने देखा जाए तहु किबा साधनार प्रयोजन हुए हे पिता जेउठी पूर्ण हरि नारायण जगन्नाथ जगदीश परम कारण परमेश्वर परम आत्मा दयामय केमंत संभवे मित्र अमित्र विषय तुम्भ ठारे मोह ठारे छन्ति सेहि हरि अन्यान्य सर्वत्र सेहि हरि छन्ति पुरी जेउ सर्वमय छन्ति सकल भूतरे शत्रु किए मित्र किए केबा कहि पारे एणु मो मतरे सर्वे अटन्ति समान नाही मो हृदये पिता शत्रु मित्र ज्ञान राजनीति द्वेष पुणी नीतिर विषय विशेष रूपे रहिछि चातुर्य निश्चय तेबे आउ प्रयोजन अछि किए हार आहुरी कहुछि तुम्भ पासे हे पियर निष्कामरे आत्मतत्वे पतन उचित एहि नीति सार वाक्य सर्वत्र विदित हे पिता निश्चय करी बुझ निज मने अविद्यारे मोह बसे ए मर्त्य भुवने उत्पादन हुए बुद्धि जानिब निश्चय जोड़ जोड़ा पोक जेह्ने आहे महाशय अनल जलुछि बोली बालकता मणे पतंगर ज्योति बोली केबे हे न जाने तेणु कहुछि मो पिता शुण देई मन संसार बंधन हुए जहिरे मोचन ताकु ही कर्म बोलीण मानन्ति सुजने जहिरे मुक्ति से विद्या शास्त्र रे बखाणे आहे पिता पाद धरी कहुछि तुम्भर देखन्तु मन मध्यरे करिण विचार राज्य आउ धन आदि सुखर विषय चिरुथान्ति जन माने होइण निर्भये काहार इच्छा जे पिता न हुए मनरे लभ्य हुए आसी सदा एहि ब्रह्मांड रे
କିନ୍ତୁ ପିତାଏ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ଆତ୍ମାର ସଦୃଶ ବୋଲି ଦେଖେ ସଦା ଜାଣି। ତାକୁ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସକଳ କଷ୍ଟ ତାହାର ମୋଚନ ହୁଅଇ। ପରାଶର ଉବାଚ ଏପରି କହନ୍ତେ ପିତା ପାଶେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଶୁଣି ହେଲା ଅତି କ୍ରୋଧ। ସିଂହାସନରୁ ସେ କ୍ଷଣି ଉଠିଲା ଦୁର୍ଜନ, ମହାଭୀଷଣରେ କଲା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ। ସେହି ସଭା ମଧ୍ୟେ ଅତି ଆଣ୍ଟେ ଦୈତ୍ୟନାଥ, ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କଲା ପଦାଘାତ। ତଥାପି କ୍ରୋଧ ତାହାର ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇଲା, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପଥ ନିଜେ ଅଣ୍ଡାଳି ଧଇଲା। ହସ୍ତବେନି ପ୍ରସାରଣ କରି ଅବିରତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କରିଲା ସେ ପ୍ରହାର ସତତ। ଯାହାର ହୃଦୟ ହରି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଅକଲ୍ୟାଣ କଲେ ତାର ହୋଇବ କି କ୍ଷତି। ଶିଶୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ହର୍ଷ ମୁଖ ଦେଖି, ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରୋଧେ ତରାଟିଣ ଆଖି। ଭୃତ୍ୟଗଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ବିହିଲା, ଦନ୍ତକଡ଼ ମଡ଼ କରି ଏମନ୍ତ ବୋଇଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଉବାଚ ଶୁଣ ଆରେ ଭୃତ୍ୟଗଣ ବଚନ ମୋହର, ନାଗ ଫାସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବାନ୍ଧରେ ସତର। ଗଭୀର ସାଗର ଜଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ନେଇ, ଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳ ଶୀଘ୍ର ଡେରି କର ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟପତିର ଆଦେଶ ପାଇ ଦୈତ୍ୟମାନେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନାଗ ଫାସେ ବାନ୍ଧିଲେ ବହନେ। ମହାସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଲେ ତୁରିତେ, କିଞ୍ଚିତେ ସେ ଦୁଷ୍ଟେ ଦୟା ନ ବହିଲେ ଚିତେ। ପରାଶର ଉବାଚ ସାଗର ଜଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ଯାଇ, ଉଠିଲା ସିନ୍ଧୁ ଲହରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ। ଏତେ ସ୍ଫୀତ ହେଲା ସେ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ, ସତେ କି ପୃଥିବୀ ହୋଇ ଜୀବର ସାତଳ। ବେଳା ଲଙ୍ଘି ଚଉଦିଗେ ଯାଆନ୍ତେ ସାଗର, ଜଳ ଆପ୍ଲୁତ ଧରାକୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟେଶ୍ୱର। ଆଚମ୍ବିତ ଭାବି କରି ରଥେ ହୋଇ ଥକା, ସକଳ ଉପାୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ତାର ଏକା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଉବାଚ କହେ ଦୈତ୍ୟପତି ଚିନ୍ତି ଆପଣା ମନକୁ, ସାଗର ପର୍ବତେ ଠେଲି ମୋର ଦୁରାତ୍ମାକୁ। ଆହେ ଦୈତ୍ୟ ପର୍ବତରେ ସିନ୍ଧୁକୁ ଚଞ୍ଚଳେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ବାହୁବଳେ। ଅଗ୍ନିରେ ତ ନ ପୋଡ଼ିଲା ଶସ୍ତ୍ରେ ନ ଛିଡ଼ିଲା, ଆବର ମହାସାଗର ଜଳେ ନ ବୁଡ଼ିଲା। ସର୍ପଙ୍କ ଦଂଶନେ ତାର ଗଲା ନାହିଁ ପ୍ରାଣ, ଶୋଷକ ବାୟୁର ବଳ ହେଲା ଅକାରଣ। ଜିନ କରିଦେଲା କେହ୍ନେ ହଳାହଳ ବିଷ, ପୁରୋଧାଙ୍କ କୃତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରେ ନ ହୋଇଲା ନାଶ। ସମ୍ବର ଦୈତ୍ୟର ମାୟା ହରଣ କେ କଲା, ଯେତେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପରାଣେ ନ ମଲା। ଦିଗ ଗଜ ମାନେ ଦନ୍ତେ ବକ୍ଷ ବିଦାରିଲେ, ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ କରି ଭଏ ପଳାଇଣ ଗଲେ। ଶତ ଯୋଜନ ଉନ୍ନତ ପ୍ରାସାଦରୁ ପଡ଼ି, ନମଲା ବନ୍ଧନ ମାନ ଗଲା ପେ ଛିଡ଼ି। ଯେତେ ଯେତେ ଉପାୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ, ତହିଁରୁ ଏ କୁଳାଙ୍ଗାର ବଞ୍ଚିଛି କେମନ୍ତେ। ଦୁଷ୍ଟ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଟୋକାଟା ଅଟେ ମୋର ସୁତ, ଜୀବନେ ରହିଲେ କ୍ଷତି କରିବ ବହୁତ। କୁଶଳ ନହିବ ମୋର ରାଜ୍ୟରେ କେବେ, ଅବଶ୍ୟ ବଧିବି ପ୍ରାଣେ କୌଣସି ଉପାଏ। ଆରେ ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଚଳ, ପର୍ବତେ ଆବୃତ କର ଏ ସାଗର ଜଳ। ସହସ୍ର ବରଷ ଦୁଷ୍ଟ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ରହୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତେ ଜୀବ ପ୍ରାଣ କେ ରଖିବ ଆଉ। ଏହି ଉପାୟକୁ ମନେ ପାଞ୍ଚି ଦୈତ୍ୟେଶ୍ୱର, ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିହିଲା ସତର।
आज्ञा मात्रे दुष्ट दैत्य गले बेगे धाई आक्रमण कले भक्त प्रहलादे जाई सहस्र जुण सागर अत्यंत गभीर गिरिमानंकरे आच्छादित भयंकर ताहारी मध्यरे भक्त प्रह्लाद को नेई बंदी कले से राक्षसे बड़ीमा देखाई गभीर सागर मध्य गिरि आच्छादित ता मध्यरे रही सेहि प्रह्लाद भक्त एक मने स्तव कला प्रभु नारायण देखुछंती रही तही दुष्ट दैत्य गण प्रह्लादर स्तव काहीं अछ हे श्रीहरि शरण पंजर काहीं अछ हे श्रीहरि देव दामोदर रख रख ए दास को अगतिर गति रख रख ए दास को हे विश्वमूर्ति आहे विपद भंजन देव नारी गण आहे गरुड़ आसन कमलार मण तुम्भे ओ नाथर नाथ भकत बत्सल तुम्भे पति पावन जे प्रभु आदि मूल दुष्ट दर्प हारी हरि शंख चक्रधारी अकिंचने साहा हुओ देव दैत्यारी जगत हितकारक हे कृष्ण केशव गोविंद अच्युत अंतर्जामी पद्मनाभ वैकुंठ बिहारी सर्वतारण कारण नलिन निरद कांति प्रभु नारायण हे जगदीश्वर कृपा सिंधु मधुहारी हे ब्रह्मण्य देव गो ब्राह्मण हितकारी जे प्रभु पुंडरीकाक्ष श्री पुरुषोत्तम हे सर्वलोकात्मा हरि जम परे जम हे मधुसूदन प्रभु मुकुंद मुरारी वैकुंठ बिहारी प्रभु पाप तापहारी सर्वमय सर्वेश्वर सर्वशक्तिमत अभय वरद घनासन अनंत हे विश्वपालक विश्वनाथ विश्वम्बर हे माधव ऋषिकेश श्रीधर श्रीकर विश्व प्रजापति रुद्र विष्णु मूर्ति त्रय दयामय हरि मायामय लीलामय तुम्भ नाम धरी प्रभु सकल विपदु उद्धार पाइछि मुहि आहे कृपा सिंधु एकमात्र तुम्भ पद मोहर भरसा देखुछ दैते मते दियंती की दशा मार बातार हरि जाहा तुम्भ मन तुम्भ छड़ा मोर केही नाही जनार्दन तुम्भे सर्व अंतर्जामी अनाथर नाथ ए घोर विपदु रख शंख चक्र हस्त आहे दारिद्र्य भंजन शरण रक्षण निज भृत्यर ए दशा कर निरीक्षण नमई पद्म चरणे मोहिन बालक प्रसन्न हुओ मो प्रति संसार चालक एके तो जलरे मग्न ताहा परे गिरी संलग्न होइछि केन्हे तरिबि मोहरी जीवन मोहर आसी हेला कंठाग्रत ठिया हेबा पाई स्थान नाही विश्वनाथ ए महासंकटु रक्षा कर नारायण निज भृत्य दान कर नौका श्री चरण ता नहिले आउ मोर परित्राण नाही एते बेले आस आस प्रभु भावग्राही बालक भक्त प्रह्लाद एमंत प्रकार कांदी कांदी श्रीहरि की डाके आतुरर आर्ते डाकू डाकू निजे हरिमय हेला मुसे ही श्रीहरि बोली निर्भय कहिला बोइला तद्गत प्राणे मुसे ही अच्युत मोहरी ठारू सकल होई अछि जात मुहि सर्व रूपे वर्तमान सत्य सनातन मोहि नित्य निरंजन मते सिना सेवा करू थांती सर्वदेवे
ମୋହଠାରେ ସେ ସର୍ବେ ବିଲୀନ ହୋଇବେ। ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ମୁହିଁ ଅଜ ବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଅବ୍ୟ ମୁହିଁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ମୁହିଁ ଆତ୍ମାର ଆଶ୍ରୟ ପରମାତ୍ମା ମୁହିଁ, ମୋହର କି କେବେ କିଛି କ୍ଷୟ ପାରେ ହୋଇ। ମୁହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଦୁହେଁ ଅଟନ୍ତି ସମାନ। ନାମ ନାମୀ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାହିଁ ଭେଦା ଭେଦ, ଏହି ରୂପେ ହରିମୟ ମଣେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଯଶ କରି ଗାନ, କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ କି ସେ ହେବ ମୋକ୍ଷମାନ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁସ୍ତବ ନାମ ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ବଧ। ପରାଶର ଉବାଚ आहे मैत्रेय पुण एथु अन्ते भेद, भेद ज्ञान तेजी विष्णु सेवक प्रह्लाद। निजे आउ विष्णु को जे मणिला अभिन्न, तन्मय चित्ते निजकु कला विष्णु ज्ञान। पुणी आपणा को आपे विस्मरी पकाई, विष्णु बिना आउ अन्य किछि न जानई। मने कर मुहि परमात्मा ऋषिकेश, मुहि अनंत मूर्ति देव जगदीश। एपरि से चिंता करू एकांत चित्तरे, पाप ताप हीन होई विशुद्ध शरीरे। दिव्य ज्ञानानंद मूर्ति निजे बोली करी, विपद आशंका देला मन रूपा सोरी। क्रमे भय अंधकार दूर होई गला, दिव्य आलोक हृदय संचार होइला। निजे नारायण बोली ज्ञान कला जहूँ, ता निर्मल हृदय खरी विजे कले तहूँ। अपूर्व रहस्य ए जे अपूर्व कथन, भक्त पालटी गला स्वयं भगवान। हे मैत्रेय जोग बळे आपणे प्रह्लाद, विष्णुमय होई जानते बरजी विषाद। नागपाश बंधन जे तार फिटी गला, क्षण करे छिन्न भिन्न से फास होइला। नागफास छिड़ी खंड खंड हेला जऊँ, समुद्रर जल राशि कंपी गला तहूँ। पृथ्वी पर्वत तहूँ हेला टळमळ, जीव माने खर श्वासे हेले असंभाळ। संचरणकारी नक्रम गरादि तिथि, पूर्ण रूपे महा महा सर्प रहिथान्ति। एमंत महासागर तरंग सहिते, घन घन उछुळिला अति आचंबिते। वसुंधरी सहित रे पर्वत कानन, स्थिर होई न पारि से हेला कंपमान। एथु अन्ते दैत्य पुत्र प्रह्लाद भगत, छाती रे आवृत जेते थिला पर्वत। सेहि महागिरी मान खेपी शीघ्र करी, सागर जल मध्यरु निजे से उबुरी। नाव प्राय उपरकु हर से उठिला, आकाशादि 10 दिश निरीक्षण कला। ए सर्व जगत जहूँ देखिला नयने, निजर ईश्वर भाव तेजिला बहने। मने मने विष्णु नाम करिण स्मरण, एणे तेणे फिंगिला से पर्वत पाषाण। ଯାହାର ସୁଦୟା ବଳେ ଭେଦ କରି ସିନ୍ଧୁ, ଉଠିଛି ବାଳକ ଭକ୍ତ ହରିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଦେଖୁଛି ସକଳ ବିଶ୍ୱ ଚମତ୍କାର ଅତି, ତିନ୍ତୁଛି ମନରେ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାକାର ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଚାରୁଛି ମୁହିଁ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟେ ପୁଣି ସଂଯତ ହୋଇଣ। पंचमनकु एकाग्र करी पुनराय, अनादि परम ब्रह्मे ढाली देला लय। नित्य निरंजन नारायण मूर्ति की,
भक्ति भरे स्तव कला उच्च स्वरे डाकी। प्रहलाद उवाच विराट स्वरूप हरि वैकुंठ बिहारी दामोदर हृषिकेश भक्त मनहारी। सृष्टि स्थिति लय कर्ता प्रभु विश्वनाथ परमार्थ शुद्ध ज्ञानी स्वरूपी अनंत। स्थूल सूक्ष्म मूर्ति पीताम्बर धारी हरि अर्थ रूपी दृश्य रूपी प्रभु दैत्यारी। आहे अक्षय अव्यय आहे विश्वम्बर तुम्भ अभय चरणे मोर नमस्कार। नमस्ते पद्मलोचन कौस्तुभ मंडन नमस्ते विश्वमोहन नित्य सनातन। नमस्ते सर्वमंगलमय आदि कंद नमस्ते श्रीनिकेतन अभय वरद। नमस्ते निर्गुण आत्मा निर्लोप सगुण नमस्ते गुण अंजन प्रभु आर्तत्राण। नमस्ते व्यक्त व्यक्त देव मायाधर नमस्ते निरवयव अवयव सार। नमस्ते नवीन घन सुंदर विग्रह नमस्ते विद्घन सुर समय चिन्मय। नमस्ते हे निरंजन नयन रंजन नमस्ते गर्भगंजन विपद भंजन। नमस्ते सर्व आश्रय कालावती हरि नमस्ते वायु स्वरूपी त्रैलोक्य बिहारी। नमस्ते हे सौम्य रूप अच्युत केशव नमस्ते मधुसूदन मुकुंद माधव। नमस्ते हे सर्वेश्वर सर्वगुणाकार नमस्ते करुणा सिंधु शंख चक्रधर। नमस्ते जगतपति हर वंदनीय नमस्ते ब्रह्मानंदन प्रभु लीलामय। नमस्ते जगत धार आहे विश्वमूर्ति नमस्ते मूर्ति अमूर्ति वैकुंठपति। मु अज्ञान मूढ़मति सहजे बालक कि स्तुति करिबी अबाहे विश्वपालक। तुम्भ पाद पद्मे मोर कोटि नमस्कार निरापदे रख मते प्रभु चक्रधर। पराशर उवाच एहि रूपे प्रहलाद केते स्तव कला हरि प्रेम नीरे मज्जी गद गद हेला। डाकई अति उच्चरे बेनी बाहु तोली दर्शन दिय प्रभु भक्त गला माली। चिन्मय होई भक्त से काली डाकन्ते भक्त वत्सल श्री हरि सुप्रसन्न चिते। प्रहलाद आगे आसी हेले प्रकाशित बोइले रे वस्त्र आउ हुओ नाही व्यस्त। प्रह्लाद ताहांकु नेत्रे दर्शन करी संभ्रमे उठी भक्ति रे प्रणाम आचरी। बोइला कर जुगल निज शिरे देई प्रेम अश्रुनिरे पूरी अछि नेत्र दुई। प्रह्लाद वाच हे हरि शरणागत संताप नाशन हे हरि पुंडरी काक्ष गौरव गंजन। हे हरि कमला कांत भय वरद हे हरि गरुड़ ध्वज प्रभु आदि कंद। हे हरि परमानंद केशव माधव हे हरि दुखहार कवि भो पद्मनाभ। हे हरि भक्त वत्सल दीन जन बंधु हे हरि आरत त्राण देव कृपा सिंधु। रक्षा कर पतित पावन रक्षा कर प्रभु जनार्दन। हे पुरुषोत्तम अंतर्जामी दयामय दर्शन दिय भृत्ये होइण सदय। प्रह्लादर दैन्य माके तुष्ट होई हरि बोइले मधुर स्वरे बाहुकु प्रसारी। श्री भगवान उवाच काहि पाई आउ चिंता करू भक्त मोर मुहि थाऊ थाऊ अबाकी विपद तोर। तो दृढ़ भक्ति रे मुहि होइछि प्रसन्न एबे वत्स इच्छा मते बर मागी घेन।
तोह पाई व्यस्त मुहि अनबरतरे सर्वदा अछि मु तोर अंतरगतरे अभिलाष मते बर माग मु देबई मन को अस्थिर आउ केबे कर नाही। प्रह्लाद वाच भक्ति भरे प्रह्लाद जोड़िबेनि कर बोलई हे दयानिधि प्रभु चक्रधर कि बर मागिबी मुहि मागि न जाणई जेबे जाचु अछबर त्रिलोक्य गोसाई एहि अनुग्रह कर हे पुरुषोत्तम जेउ जोनिरे मोहर होइब जनम जेन्हे अटल भक्ति तुम्भ श्री चरणे रहिथिब चिरकाल न भूलिबि क्षणे एहि अभिलाष मोर हे रमा रमण पूर्ण कर एहा पदे पशुछि शरण। प्रह्लादर बाणी शुणी प्रभु ऋषिकेश प्रसन्न चित्तरे हसी भासिले भास। श्री भगवान वाच आहे भक्त प्रह्लाद मो प्रति तोहरी सर्वदा अटल भक्ति रहिछि जे परी पुणी पुनर्जन्मे रहिथिब एहि भक्ति तोर अंग अंश रूपे थिब मोर शक्ति ए विशाल जगतरे महाभक्त तुही जुगे जुगे तोर जस गुण थिब रही एबे सो इच्छारे वत्स मागि घेन बर निश्चय मन वांछा पूर्ण करिबि तोहर। प्रह्लाद वाच हरिଙ୍କ मुखरु शुणी आश्वासना बाणी विनय करी प्रह्लाद कहे जोड़ी पाणी आहे प्रभु तुम्भ स्तव करिबाकु मोहि मोर पिता दैत्येश्वर महाक्रोध बही अकारणे मोह प्रति प्रकाशिले द्वेष क्षणे कि निमिषे मनु न तेजिले रोष असंतोष होई शास्ति देले मो उपरे सहिछि कषण तुम्भ नाम भजिबारे एहेतु तांकर पाप होई अछि जेते क्षमामय क्षमा गुणे नाश तातुरीते श्रीपाद पद्मरे मुहि मागुछि ए बर पात कहि न हुअन्तु मोहर पियर पितांको आज्ञारे जेउ दुष्ट माने माती अस्त्राघात करिथिले कोप मोह प्रति महासर्प मानकर दंशाइले जेते भोजन द्रव्ୟରେ हला हल विष देले नाग फासे बांधी सिंधु जले पकाइले पुणी मो उपरे देले पर्वत मड़ाई अट्टालिका परू मते देले जे गोड़ाई तुम्भठारे भक्ति कली बोली भावग्राही विशेष भावरे पिता हृदय ईर्षा बही मो प्रति मंद स्वभाव जेते प्रकाशिले तुम्भंकु न चिन्हि पारी गर्भे बाई हेले हे प्रभु तुम्भर अनुग्रहे मो प्रियर से पापरु मुक्त होन्तु मागुछि ए बर। श्री भगवान वाच श्री हरि बोइले तहु शुण आरे भक्त मो बरे तो पिता सर्व पापु हेउ मुक्त आवर समस्त कार्य सिद्ध हेउ तोर आउ एक बर देवी मागतु सत्तर। प्रह्लाद वाच शुणी प्रह्लाद बोलई कृतांजलि होई आहे दयामय स्वामी ब्रह्मांड गोसाई तुम्भ श्री चरण तले मोर भक्ति थाउ तुम्भ प्रसादरु सबु मो विपद जाऊ आज्ञा करिअछ प्रभु श्री मुखरे मोते अचल भक्ति होइब तब पादाग्रते एहि बरे कृतार्थ मु होइलई देव धर्म अर्थ काम मोक्ष मोर कि होइब से चतुर्वर्गरे मोर प्रयोजन नाही तोहर प्रगाढ़ भक्ति जे जन करई निर्वाण पद ताहार करगत हुए भक्ति ही सबु श्रेष्ठ शास्त्र एहा कहे
एणु करी भक्ति बिनु आने नाही मन। एही बर मो प्रार्थना हे जनार्दन। दर्हसित बदने जे कहिले श्री बछि, मोठारे तो मन जेउ परि स्वच्छ अछि। सेहीपरि अविचल भक्ति अरजने, धन्य बोलाइबु बछ ए तिनि भुवने। मोर सुदयारु सेही मूल तुही जाण, लाभ करिबु निश्चय परम निर्वाण। तो किरति जगतरे इह पर काले, विराजुथिब अवश्य मिथ्या नुहे तिले। पराशर वाच संतोष मने श्रीहरि दिव्य बर देई, जहु अंत ध्यान हेले ब्रह्मांड गोसाई। सेठारु चलिले मनु छाड़ी भय खेद, मन मध्यरे भाबिण अत्यंत आनंद। पिता पाद तले जाई नमस्कार कला, देखि हिरण्यकशिपु हरस होइला। केते पीड़ा देइथिली मने क्रोध बही, एही थर ताहा सबु अंतर्गते नाही। अनुताप करी पुणी पुत्रे कोल कला, मिठा कथा कही मथा पिठी आउंसिला। पूर्व कला कृत्य भावी कला से रोदन, पचारिला प्रह्लाद को कहरे नंदन। सते कि रखी अछंती तोते भावग्राही, जीवन रखिछु एते क्लेश सही सही। एबे मु जानिली जाकु रक्षा करे हरि, काहाकु केउ प्रकारे पारिब के मारी। तू सेही विष्णु रक्षित भक्त कुलमणि, तोह प्रति शत्रुपण कली मु न जानी। पिता होइली ताए न करिली दया, तेजा कली हिता हित विवेचना माया। एमंते बसी बहुत अनुताप कला, नयनु लोतक धारा खसिण पड़िला। महाप्रतापी से दैत्य राज दुष्टपण, गला पुणी केणे तार दंभ गर्व टाण। पुत्र प्रह्लादर प्रति वात्सल्य सरधा, विशेषरे बळाइला तेजी विघ्न बाधा। निज मंद कर्म को केते से धिकारे, दोष को क्षमा अछि कि पुत्र को पचारे। पिता कथा कही पुत्र भक्त शिरोमणि, मिष्ट वाक्य संभाषण कला पुणी पुणी। धर्मात्मा प्रह्लाद अति संतोष चित्तरे, पिता हिते मने मने हरिंकी सुमरे। पुणी तार पिता सह गुरुदेवंकर, सेवा शुश्रूषारे बेगे हेला तत्पर। एथु अन्ते जाहा हेला शुण तपवंत, भक्त बंधु विष्णुकर विचार केमंत। स्वयं नरसिंह मूर्ति धारण से करी, खम्ब फाड़ी बाहरिले देव दैत्यारी। जानु परे दैत्येन्द्र को स्थापी नारायण, श्रुति क्षण नखाग्रे विदारिले तत्क्षण। सर्वकारण करता अंतर्यामी हरि, हिरण्यकशिपु बक्ष विदारण करी। उदर फटाई नखे उखारन्ते अंत, से अंत पुड़ा डाकुछि श्रीहरि अनंत। आहा मोर भक्त बोली प्रभु चक्रधर, से अंत नाड़ाकु निजे कले गोलाहार। भक्त प्रह्लाद से काले माता सहित रे, स्तव करे नरसिंह देवंकु भक्ति रे। बर पाई प्रह्लाद अत्यंत आनंदे, बारंबार प्रणमिला नृसिंहଙ୍କ पादे। भक्त वत्सल श्रीहरि शरण रक्षण, तहु अंतर्ध्यान हेले देव नारायण। पितृर अंत्येष्टि क्रिया समापन कला, निजे सेहु राज सिंहासने आहोरिला। विष्णु भक्त प्रह्लाद जे हेला दैत्येश्वर, ताहार पादे खटिले सकल असुर।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପ୍ରତି ଅବକାଶେ। ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ପରାୟଣ ହେଲେ ମୂଢ଼ ଦୈତ୍ୟ ପୁତ୍ର ସମ ପ୍ରଜା ପାଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିତ୍ୟ। ଭୋଗିଲା ଅପୂର୍ବ ସୁଖ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପରମ ସୁଶୀଳ ସର୍ବଗୁଣରେ ଶକତ। ବିରାଜିଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ରାଜନବରେ ଅଭାବ କି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ବରେ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରା ଦିଆ ବର ଅତୁଳ ସମ୍ପଦ ମହାପୁଣ୍ୟ ବଳୁ ଲାଭ କଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ହେଲା କ୍ଷୟ ସବୁରି ମୁଖେ ଶୁଭିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୟ। ମହାପାପୀ ପିତା ଯହୁଁ ସେ ହେଲା ମୁକତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିର ମହିମା ଅଟଇ ଏମନ୍ତ। ଅନ୍ତିମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଥା ନିର୍ବାଣ ଲଭିଲା ସେ ବିପୁଳ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁଖେ ଅନୁଭବୀ ହେଲା। ଯୋଗୀ ଜନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଯେ ପଦ ସେ ପଦ ପାଇଲା ଭକ୍ତି କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। आहे मैत्रेय तुम्भे थिल जापचारी प्रहलादर चरित टेहि परी। बुझाई कहिली मोहि तुम्भ सन्निध्याने विष्णु भक्तर महिमा उचित विधाने। एमंते प्रभाववंत से प्रहलाद थिले जा भक्तिर जुरे विष्णु निजे बांधी हेले। जेउ जन से महात्मा प्रहलादर कथा एकाग्र मने श्रवण करिव सर्वथा। ताहांकर पाप राशि ध्वंस होई जीव अंतिम काले वैकुंठे स्थान से पाइब। प्रहलाद चरित जेउ प्राणी शुद्ध मने पठन करई किबा अविरत शुणे। दैनिक कृत पातक तार क्षय जाए वाद विवाद रे राजद्वारे जयी हुए। पांच पर्व दिने अबा श्री हरिवासरे तुलसी देवी ठारे बा देवता मंदिरे। पढ़ई शुणई जेहु प्रहलाद चरित विनाश हुई तार शेष दुरित। न बाधई बाधा विघ्न रोग शोक जेते विष्णु सुप्रसन्न थांती ताहा प्रतिनित्ये। आवर गोदान फल लभई से प्राणी सर्व संकटु रखंती प्रभु चिंतामणि। शत्रु भय चोर भय अग्नि भय आदि न लागे ताहाकु सेहि लभे सर्व सिद्धि। पुत्र धन लाभ होए लक्ष्मी तोष होंती दया करी थांती ताकु सदा श्रीपति। जय नारायण हरि प्रभु चतुर्भुज जय प्रहलाद आह्लाद दाता देवराज। जय श्री नृसिंह रूपी भक्त निस्तारण जय हिरण्यकशिपु दैत तारण। जय नाथर नाथ शरण वत्सल मोर मन रथ पूर्ण कर आदि मूल। अभय पाद पद्मरे गली मु शरण दिनहीन क्षेत्रवासी मागुछि कारण। अन्य अभिलाष मोर नाही महाबाहु तुम्भ नाम भजी तुंडे ए जीवन जाऊ। इति श्री महाविष्णु पुराणे प्रथम खंडे हिरण्यकशिपु वध कथनम नाम विंशोऽध्याय। एकविंशोऽध्याय प्रहलाद और संह्लाद आदि दैत्य वंश वर्णन। पराशर उवाच एथु अन्ते हे मैत्रेय शुण देई मन जहा शुणन्ते कलुष होइब दहन। सर्वगुणाकार विष्णु भक्त प्रहलाद महाभक्ति बळे लाभ कला मुक्ति पद। संह्लाद नामेण जे प्रहलादर जे भ्रात ताउर सुजन्म हेले दुई गोटी सूत। शिव बाष्कल बोलिण से दुहिंक नाम परम सुंदर सेहु सर्वगुणा धाम।
ଅତିଶୟ ବଳବନ୍ତ ବିକ୍ରମେ ଭୀଷଣ, ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଜ୍ଞାନୀ ସୁମହତେ ସେ ନିପୁଣ। ବିରୋଚନ ନାମେ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦର ସୁତ, ବିରୋଚନର କୁମର ବଳି ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ବଳିଠାରୁ ଜନମିଲେ 100 ପୁତ୍ର ଜାଣ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ଅଟେ ବାଣ। ଏହିପରି ବଂଶାବଳୀ ବିଖ୍ୟାତ ଭୁବନେ, ମହାପ୍ରତାପଶାଳୀ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଜଗଜ୍ଜନେ। ଏବେ ହିରଣାକ୍ଷ ବଂଶ ବିବରଣ ଶୁଣ, ହିରଣାକ୍ଷ ପୁତ୍ର ଧନୁ ସେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଜନ। ଆବର ହିରଣାକ୍ଷର ଯେତେକ କୁମର, ସର୍ବେ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବଳେ ବଳିୟାର। ସେ ଧନୁ ଦୈତ୍ୟର ହେଲେ ଅନେକ ତନୟ, ଶୁଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଋଷି ମନ କରିଥୟ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2 ପୁତ୍ର ଯେହୁ ଅଟନ୍ତି ଧନୁର, ବୃଷପର୍ବା ଶୋଭାନୁ ଯେ ନାମ ତାହାଙ୍କର। ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କହୁଅଛି ଶୁଣ, ଶଙ୍କୁଶିରାୟ ମୁଖ ଦ୍ୱିମୁଖ ନାମେଣ। ମହାବାହୁ ଏକ ଚକ୍ର ଆବର ଶଙ୍କର, ତାରକା କପିଳ ମହାବଳ ଯେ ସମ୍ବର। ବଳିଷ୍ଠ ପୁଲୋମା ଭୀମା ବଳ ବିପ୍ରଚିତ, ଏହିପରି ଧନୁର ଯେ ହେଲେ ବହୁ ସୁତ। ସୁଭାନୁର କନ୍ୟା ହେଲା ପୁପ୍ରଭା କାମିନୀ, ବୃଷପର୍ବାର ଜନ୍ମିଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନନ୍ଦିନୀ। ଧନୁଜ ପୁତ୍ରେକ ନାମ ଅଟେ ବୈଶ୍ୱାନର, ବେନିକୋଟି କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇଲା କତାର। ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସେହି ଅତି ଶୋଭାବନ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ ତାର ମନ। ମରିଚି ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି କଶ୍ୟପ, ବିବାହ କଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ରୂପ। ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆହେ ଋଷି ମୁଣି, 60 ସହସ୍ର ନବ ଜନ୍ମିଲେ କପୁଣି। ଏ ମଧ୍ୟ ପୌଲମ କାଳକେୟ ନାମେ ଖ୍ୟାତ, କି କହିବି ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଏହାଙ୍କ ଚରିତ। ଆନ କଥା ଶୁଣ ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନସେ, ସିଂହିକା ଉଦରୁ ବିପ୍ରଚିତ୍ତର ଔରସେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାନବ ହୋଇଲେ ଜନମ, ଆହେ ମହାମନା ଶୁଣ ଥୋକେ ତାଙ୍କ ନାମ। ଦାରୁଣ ନିଘୃଣ ବଳି ସୁତେ ହେଲେ ଜାତ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ ଆହେ ତପୋବନ୍ତ। ବଂଶଶଲ୍ୟ ବଳବାନ ନମୁଚି ବାତାପି, ନଭ ମହାବଳ ଏ ଯେ ବଡ଼ାଇ ପ୍ରତାପୀ। ସୁଷମୟୀ ଲୋକ କାଳ ନାଭ ଯେ ଦୈତ୍ୟ, ବଳି ନରକ ଯେ ଚକ୍ର ଯୋଧି ବଳବନ୍ତ। ସ୍ୱର୍ଭାନୁ ଅଞ୍ଜକ ଏହି ପରିଣାମ ମାନ, ଧନୁବଂଶର ବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ଦାନବ ଗଣ। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଲକ୍ଷ ପରିମିତେ, ଜନମ ହୋଇଲେ ଯଥା କାଳେ ଏହି ମତେ। ସୁମହତ ତପସ୍ୟାରେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଯୁତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଂଶରେ ଯେ ହୋଇଲେ ସମ୍ଭୂତ। ନିବାତ କବଚ ନାମେ ତା ନାମ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସେ କୁମର। କାଳକେୟ ବଂଶରେ ଯେ ତାମ୍ରର ନନ୍ଦିନୀ, 6 ଗୋଟି ଯଥା କାଳେ ଜନ୍ମିଲେ ନନ୍ଦିନୀ। ଅନୁପମା ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ରୂପେ ମନୋହର, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଶୁଣ ଋଷିବର। ଗୃଦ୍ଧିକା ସୁଗୃଦ୍ଧା ସୁଖୀ ସୁଚି ଭାଷିଷ୍ୟନି, ଏ 6 ଗୋଟି ଅଟନ୍ତି ତାମ୍ରର ନନ୍ଦିନୀ। ଶୁଣ ଏବେ ଯାହାଠାରୁ ହେଲା ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଲଭିବ ତୃପତି। ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଗର୍ଭୁ ହେଲେ ଜାତ, ତାହା ସବୁ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯେତେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ବଂଶ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ତାପସ। ସୁରଚିତ ମାନନ୍ତରେ ଜାଣ ଏହିପରି, ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ବୁଝ ହେତୁ କରି। ସେହି କାଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ,
ସୃଜିତ ହୋଇଲେ ସବୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ କହିଲଇ ମୁହିଁ। ଯେ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ମନ ତୃପତି ଲଭଇ, ଏବେ ଶୁଣ ବୈବସ୍ୱତ ମନନ୍ତର ବାଣୀ। ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ବିସ୍ତାରି କହିବଇ ପୁଣି, ଦେବଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆବର ଉରଗ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେ ହେଲା ବିବାଦ ସଂଯୋଗ। ଅନେକ ସଂହାର ହେଲେ ଦିତିଙ୍କ କୁମର, ଦୁଃଖିତ ହୋଇଣ ଦିତି ମନରେ ଅପାର। କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ଯେ ଯତନେ, କଶ୍ୟପ ବୋଲିଣ ସଦା ଢାଳେ ଭକ୍ତି ମନେ। ଦିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଶ୍ୟପ ଋଷି କୁଳ ସାଇଁ, ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ତା ପାଶେ ବର ଦେବା ପାଇଁ। ଦିତି ସେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି, ମନର ବେଦନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପାଶୋରି। ଯେମନ୍ତେ ନିଧନ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁନାସିର, ତେମନ୍ତେ ବର ମାଗିଲା ଭକ୍ତିରେ ତତ୍ପର। ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କଶ୍ୟପ ବର ଗୋଟି ଦେଲେ, ତାହାକୁ ପୁଣି ଏମନ୍ତ ବଚନ ବୋଇଲେ। ତୋହର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯେ ବର ଦେଲି ସତ, ନିଶ୍ଚେ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଧୀର କରି ଚିତ୍ତ। ନିରତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୋହି କରିବୁ ଯେ ଧ୍ୟାନ, ତହୁଁ ତ ଗର୍ବ ହୋଇବ ପରମ ଶୋଭନ। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସେହି ଗର୍ଭ ତୁହି, ଧାରଣ କରିବୁ ନାନା କଷ୍ଟ ମାନ ସହି। ତହୁଁ ଲାଭ ହେବ ତୋତେ ଉତ୍ତମ ତନୟ, ସେହି ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ହନ୍ତା ଜାଣୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହିପରି ଦିତିକି ଯେ ବୁଝାଇଣ ଯତି, ଅତି ସ୍ନେହେ ତାହା ତୁଲେ କଲେ ସେ ପିରତି। ଦିତି ଶୌଚାଦି କ୍ରିୟା ସମାପନ କଲା, ମହାବଳବାନ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଧଇଲା। ଶୁଦ୍ଧାଚାରେ ସେହି ସତୀ ଥାଇ ନିରନ୍ତର, ସ୍ମରଣ କରଇ ହୃଦେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର। ଏସବୁ ମରମ କଥା ଜାଣି ସଚିନାଥ, ମନେ ମନେ ହୋଇଲା ଯେ ବଡ଼ଇ ଚିନ୍ତିତ। ସେ ଦିତିର ଗର୍ଭନାଶ କରିବ କିପରି, ଅହରହ ବିଚାରୁଣ ଥାଇ ବଜ୍ରଧାରୀ। ଦିତିର ସେବା ଛଳରେ ତାର ପାଶେ ଗଲା, ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ଚରଣ ସେବାରେ ଲାଗିଲା। ଶୁଶ୍ରୂଷା କରଇ ପୁଣି ଉପାୟ ଚିନ୍ତଇ, ତେମନ୍ତେ ଗର୍ଭେ ପଶିବ ବୋଲି ସଚି ସାଇଁ। ଦିତି ଛିଦ୍ର ଖୋଜିବାରେ ଯୁବ ଦେବରାଏ, ସେବା ପରାୟଣ ହୋଇ ତା ନିକଟେ ଥାଏ। ଶୌଚାଦି କ୍ରିୟା ନିୟମ ଶୁଣ ଋଷିମଣି, ଦ୍ୱିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନ କରିବ ଭୋଜନ ଗର୍ଭିଣୀ। ତରୁ ତଳେ ସଦା ସ୍ନାନ କିଅ ବା ଭୁଞ୍ଜିବ, ଗାତ୍ର ଭଙ୍ଗ କଳହ କୁଶମୂଳେ ବର୍ଜିବ। କେଶ ମୁକୁଳା କରି ନ ବସିବନି କେବେ, ମୁକୁଳା କେଶରେ ତଳେ ନ ଶୋଇବ ଲବେ। ଶରୀରେ ଅଥବା ମନେ ଅଶୁଚି ନ ହେବ, ଗର୍ଭିଣୀ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏ ନିୟମ ଭାବ। ଦିତି ଗର୍ଭେ ପଶିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଖୋଜେ ଓର, କ୍ରମେ ବହୁ କାଳ ଗତ ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର। 59 ବର୍ଷ ହେବା କାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦିନେ ଦିତିର ଦୋଷକୁ ଦେଖେ ମଘବାନ। ପାଦ ଧୌତନ କରି ସେ ଦିତି ତ୍ୱରିତ, ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଇ ହୋଇଲା ନିଦ୍ରିତ। ଯହୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଔଷଚ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଲା, ସେ ଛିଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଭେ ଯାଇଣ ପଶିଲା। ପ୍ରବେଶ ହେଲା ନିଦ୍ରିତା ଦିତିର ଗର୍ଭରେ, ନିଜର ଆୟୁଧ ବଜ୍ର ଧରିଥିଲା କରେ। ତା ମହାଗର୍ଭକୁ କାଟି କଲା 7 ଖଣ୍ଡ, ବଜ୍ର ଅସ୍ତ୍ରେ କାଟି ହୋଇଗଲା ଶିଶୁ ପିଣ୍ଡ। ସୁନାସିର ଚୁନା କଲା ଗର୍ଭକୁ ଯେ କାଳେ, କାନ୍ଦିଲା ସେ ଶିଶୁ ଗୋଟି ଯାତନା ବିକଳେ। ସେହି କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାକ୍ରୋଧ ଭର ହୋଇ, କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ବୋଲି ତାହାକୁ କହଇ।
ଶୁଣି ସେହି ବଜ୍ରଅସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡମାନ, ସାତ ସାତ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟେ ମଘବାନ। ସାତ ଖଣ୍ଡ ଯାକ ଅଣଚାଶ ଭାଗ ହେଲା, ସେହି ଅଣଚାଶ ନାମ ମରୁତ ବହିଲା। ବଜ୍ରଅସ୍ତ୍ରେ ଯେଣୁ କଟା ହେଲା ଶିଶୁ ପିଣ୍ଡ, କ୍ରମେ ଗଣନାରେ ହେଲା ଅଣଚାଶ ଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପବନ ଦେବତା ଅଣଚାଶ ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ସେ ରହିଲେ। ମରୁତର ଜନ୍ମ କଥା ଅଟେ ଏହିପରି, ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଶୁଣିଲ ତ ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୁତି ଡେରି। ଏତେ ବୋଲି ପରାଶର ମୌନ ହୋଇଲେ, ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦିଲେ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅଟେ ପୁରାଣର ସାର, ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ସ୍ମରିଲେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଛାର। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ 21 ଅଧ୍ୟାୟ।